Salam alaikum, bonjour les élèves. Un exercice de dosage première année. Dosage direct. Exercice dosage direct première année bac. Dosage par conductimétrie. Sur un flacon d'un produit d'entretien, on peut lire la solution d'hydroxyde de sodium Na++ plus H au moins à 20%. Afin de vérifier cette indication, on effectue les expériences suivantes. La solution du flacon sera notée S0. Donc, نعاود نقرا هاد لابارتي exercice dosage direct بالعربية كنسميوها المعايرة المباشرة. Première bac, dosage par conductimétrie. Dosage عن طريق الكوندكتيمتري هي موصلية. Sur un flacon d'un produit d'entretien, واحد قنينة نتاع النظافة خاصة بالنظافة ولا إصلاح, on peut lire solution d'hydroxyde de sodium. نقراو عليها solution d'hydroxyde de sodium. La formule d'hydroxyde il y a H- et sodium moins Na+, à 20%. Ça veut dire la solution n'est pas pure. يعني 20% اللي هي hydroxyde de sodium, 80% مثلا l'eau, الماء. 20% de l'hydroxyde de sodium et 80% de l'eau. Afin de vérifier cette indication, on effectue les expériences suivantes. باش نتأكدوا من هاد 20% غادي نديروا واحد مجموعة من التجارب. La solution du flacon sera notée S0. غنسميو هاد المحلول S0. يعني S0 هو la solution commerciale اللي شرينا. À partir de la solution S0, on prépare 1 litre d'une solution S1 dont la concentration C1 est 100 fois plus faible que celle de S0. انطلاقا من هذا المحلول S0 غادي نوجدوا واحد المحلول S1 اللي الكونسونطراسيون ديالو اصغر ب 100 مره من لا كونسونطراسيون دو S0. صافي دير هذا كنسميو لو كويفيسيون دو ديليسيون. هاد 100 فوا كنرمزو ليه بكا. كالكولي لو فوليوم دو S0 nécessaire. شحال خصنا ناخدو من المحلول S0 pour préparer la solution S1. Donc on veut préparer la solution S1 كيفاش غناخدو واحد الحجم من S0 ونزيدو عليه الماء et on ajoute de l'eau. C'est la dilution. Donc calculer le volume de S0 nécessaire. عندنا واحد la relation حنا كتقول لنا le coefficient de dilution est égal à la concentration de la solution initiale divisée par la concentration finale. La solution initiale c'était S0 de concentration C0 et la solution finale ou S1 de concentration C1. Donc S1 de concentration C1. بغينا نوجدوا بالعربية واحد المحلول انطلاقا من المحلول S0 هو اللي شريناه والتركيز ديالو ناقص 100 مرة. C0 إيكال 100 فوا C1. نشوفوا كيفاش درنا. لاحظ معايا le coefficient de la dilution, le facteur de la dilution. الواحد اللي غيسميه coefficient de la dilution, la facteur de dilution شغلو هذاك معامل التخفيف K. ولا concentration de la solution commerciale أصلي C0 divisé par C1. La solution mère divisé par C1 اللي وجدناه. اللي خدمنا بلو فوليم كتقلب هي V1 divisé par V0. V1 هو le volume final après ajouter de l'eau et V initial ou le volume qu'on va prélever de la solution S0 et ajouter V de l'eau pour obtenir V1 ou V0 plus V de l'eau. هاد كا هو داك le coefficient اللي لقيناه حنا 100. Donc avec C0 la concentration de la solution mère et C1 la concentration de la solution phi et à la solution diluée. C0 هي التركيز ديال المحلول الأب اللي غادي ناخدو ونزيدو عليه الماء, و C1 هو المحلول التركيز المحلول بعد ما زدنا الماء. دونك حنا عندنا هاد كا هو 100, دونك نقدروا نديرو كا هي V1 على V0 ونستنتجو V0. دونك V0 هي V1 divisé par K. V1 عندنا K هي 100 ونستنتجو V0. شوفوا شحال وجدنا حنا نتاع V1. دونك هنا قال لنا on prépare 1 litre, ça veut dire V final اللي هي V1 هي 1 litre. بغينا شحال غناخدو من المحلول الأم اللي باش نزيدو عليه الماء وين نوصلو لواحد لتر. دونك هي هادي العلاقة اللي استعملنا. دونك هي V0 هي 1 litre divisé par K اللي هي 100.
K هي 100 دونك 0,01 لتر. إلا حولنا المليلتر نضربوها في 1000 غتعطينا 10 مليلتر. دونك on prélève 10 millilitres par une pipette jaugée, puis on les met dans un fiole jaugé de volume 1 litre et on ajoute de l'eau jusqu'à trait de jauge. هذه هي الطريقة العملية اللي غادي نستعملو. غناخدو 10 مليلتر من المحلول الأم بواسطة ماسة معيارية par une pipette jaugée وغنخويوها في حوجلة معيارية للحجم تاعو الحجم النهائي. الحجم النهائي هو 1 لتر. دونك الحوجلة فيول جوجي دو 1 لتر كي كونتي ان بو دلو تكون فيها واحد شوية الماء ونزيدو عليها الماء جيسكا تخي جوج حتى الخط العياري وديك الساعة غنحصلو على محلول سي زيرو بعد ما غنكونو خلطناه. هيا ديدويغ لو مود اوبيراتوار اي لو ماتيريال ايتيليزي. دونك هو يسولنا على لا ميثود هنايا دونك غادي تكون حافظ هاد لا ميثود. بي verser suffisamment de la solution mère S0 dans un bichère. في الحقيقة كنخويو واحد الكمية كبيرة من محلول الأم اللي هو لا سوليسيون كوميرسيال اللي شريناه S0 dans un bichère في كاس. وعاد غناخدو منو on prélève le volume V0 10 ml من هاد لو بيشير. غناخدو من هاد لو بيشير 10 مليلتر par une pipette jaugée de solution S0 à l'aide d'une pipette jaugée واحد الماسة معيارية de volume خصو يكون لو فوليم ديالها هو لو فوليم اللي بغينا ناخدو c'était le volume V0 10 ml. On verse ce volume dans une fiole jaugée وغنخويو هاد لو فوليم في واحد الفيول jaugée d'un volume V égale à 1 litre. On ajoute de l'eau distillée et on agite ونحركو نزيدو الماء حتى الخط العياري ونحركو par une piscette. piscette هي واحد الطريحة. on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait jauge de la fiole. on bouche ونغلقو la fiole à l'aide d'un bouchon et on agite pour homogénéiser. هذه الطريقة en détail. ممكن نتايا هاد لابارتي الأولى ما تذكرهاش كاع تقول غناخدو on prélève un volume V0 égale à 10 ml par une pipette jaugée de la solution S0 par une pipette jaugée de 10 ml. Puis on verse ce volume dans un fiole jaugé de 1 litre et on ajoute de l'eau très jauge. Puis on bouche la fiole à l'aide d'un bouchon et on agite pour homogénéiser la solution. باش ترجع لنا la solution bien homogène. On dose 10 ml. دابا غناخدو من هاد la solution S1 اللي عنده la concentration C1 معنا اللي كان الحجم تاعو 1 لتر غناخدو منه غير 10 مليلتر. On dose 10 ml de solution S1 par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,10 ml. L'équivalence acide-base est obtenue lorsqu'on verse VE égale à 6 ml de la solution. Donc on prend 10 ml de solution S1 حصلنا عليه اللي هو du lié et on le met dans un becher وغنديرو في واحد الكاس هنا et on le dose par l'acide chlorhydrique اللي هو H+ ou bien H3+ plus Cl-. سواء نكتبو H+ plus Cl- ou bien H3+ plus Cl- هو l'acide chlorhydrique. وهذا غادي نديروه في واحد لو ماتيريال ايتيليزي قلنا فيول ما كملناش. لو ماتيريال ايتيليزي فيول جوجي دو فوليوم 1 لتر بيبيت جوجي دو فوليوم 10 ملل ميني دين بي dispositif d'aspiration P7 bichère etc. Donc deuxièmement, on dose 10 ml de solution S1 par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,10 mol litre moins 1. L'équivalence acide-base est obtenue lorsqu'on a versé FE égale à 6 ml de la solution. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Donc on prélève 10 ml de solution S1 et la concentration de l'eau C1. Donc l'équivalence acide-base est obtenue lorsqu'on a versé 6 ml de la solution. La solution d'acide chlorhydrique. Ce qu'on a la solution d'acide chlorhydrique H3+ plus Cl-, parfois qu'on écrit H+ plus Cl-. Donc la méthode هي هذه اللي غنشوفوها هنا. Donc لاحظ معايا هنا burette graduée. Donc il y a burette graduée qui contient la solution titrante. Il y a H3+ plus Cl-. On a la solution adosée ou bien dosée ou la solution titrée. Il y a Na++ plus HO-. Il y a la solution qui a de la concentration il y a C1.
Donc on a la concentration C1 et le volume V1. On a le volume V1. On a la concentration مثلا C2 inconnue, connu, la concentration C2 et le volume versé à l'équivalence مهلنا VE. Donc l'acide chlorhydrique ou H3 plus Cl-, parfois كنكتبوا l'acide chlorhydrique H plus Cl-. H plus هي الاختصار ديال H3 plus بحال كتبنا H plus بحال كتبنا Cl بحال كتبنا H3 plus. Donc c'est-à-dire à la formule H3 plus Cl- ou bien H plus de Cl- et à la solution d'acide chlorhydrique. Donc في la réaction acido-basique هنايا ما كتفاعلش عندنا Cl- ou Na+. Donc la réaction est entre H3 plus et HO-. Donc H3 plus HO- donne H2O. كل واحد فيهم كيعطينا H2O. La réaction est HO- plus H3 plus. HO- c'était une base, elle prend H plus et devient H2O de H3 plus. Elle gagne un proton. H3 plus c'est un acide, elle perd un proton H plus et donne H2O. Donc HO- donne H2O, H3 plus donne H2O. Donc HO- plus H3 plus donne 2H2O. C'est une réaction totale, rapide et sélective. Donc nous نشوفوا السؤال اللي جاي. Déduire le mode opératoire et le matériel utilisé. Non. Quelle est la concentration C1 de la solution S1? Donc à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Donc la quantité de matière de premier réactif divisé par le coefficient égale la quantité de matière du deuxième réactif sur le coefficient de la réaction. شوفوا هنا à l'équivalence les deux sont limitants et se consomment totalement. C'est-à-dire le point d'équivalence, les deux réactifs est consommé totalement. Donc la quantité de matière le premier réactif divisé par le coefficient les 1 égale la quantité de matière de H3 plus deuxième réactif divisé par 1. Donc puisque 1 و 1 بحال بحال نقدروا نحيدهم يبقى لنا la quantité de matière initiale de H- égale la quantité de matière initiale de H3 plus. La quantité de matière de H- est remplacée par la concentration de H- multipliée par le volume de H-. Le volume c'était V1, la concentration c'est 1, ou la quantité de matière de H3 plus c'était C2V2. Donc donc C1 V1 égale à C2 fois V2E, le volume versé à l'équivalence, et on déduire C1 et C2VE divisé par V1. C1 est à 0,06 mol litre moins 1. شوفوا le petit c. Donnez l'allure de la courbe représentant la variation de la conductance de la solution obtenue en fonction du volume acide versé. Précisez le point d'équivalence et donnez une explication de cette courbe. Donnez l'allure, la courbe représentant la variation de la conductance de la solution obtenue en fonction du volume acide versé. Précisez le point d'équivalence et donnez une explication de cette courbe. علاش هنايا يعني في première étape كتكون عندنا les deux ions c'était Na plus H-. H- عنده lambda très supérieur devant Na plus. donc هنا كتكون عندي la conductivité واحد القيمة. donc إلا تراسيت المنحنى كتكون عندي بحال هكا. donc en fonction du volume versé اللي هو le volume d'acide اللي هو نسميو V2. V2 c'était le volume d'acide. هنا la conductivité وتقدر دير حتى سيغما سواء درتي جي او بيان سيغما بحال بحال او بيان سيغما او سيغما soit la conductance ou bien la conductivité. في البداية تكون عندنا واحد la conductivité اللي هي très élevée. علاش؟ حيت عندنا la quantité de matière ديال H- و Na plus كتارين. lorsqu'on ajoute H3 plus Cl-, من كنضيفو هنا H3 plus Cl-. donc هنا une partie de H-
va disparaître avec H3+, et H3+ هو le réactif limitant حيت ضفنا منه واحد la quantité اللي هي faible باقي ما وصلناش l'équivalence. إذن H3+ c'est اللي هو limitant اللي غادي يتقاضى et se consomme totalement avant l'équivalence, et H au moins واحد la quantité de matière qui réagit avec H3+ et disparaît. Donc est remplacé H au moins disparaît remplacé par Cl-. تتعوض بالسالب moins. Donc هنا H au moins diminué. Donc H au moins est remplacé par Cl-. Cl- عندها la conductivité lambda ديالها est très inférieure devant H au moins. Donc G diminué. كتبقى لينا G ou bien sigma diminué. كتبقى تنقص. Donc G diminué. علاش؟ لأن H au moins diminué au fur et à mesure qu'on ajoute H3+. est remplacé par Cl-. Cl- عندها lambda صغيرة, donc يعني G diminué. À l'équivalence, l'équivalence, H au moins est totalement consommé et H3+ est totalement consommé. Donc la solution elle contient seulement Na+, et Cl- ou H2O. Et donc G a la plus petite valeur de G. Après l'équivalence, lorsqu'on ajoute H3+, elle reste. Elle ne trouve pas H au moins car H au moins est disparaît totalement. Donc H3+ versé et Cl- versé. Donc H3+ versé et Cl- versé, elle reste dans la solution. Donc G augmente au fur et à mesure qu'on ajoute la solution d'hydroxyde de sodium. Donc l'équivalence est repérée par ce point qui a la plus petite valeur de G. C'est le point d'équivalence. Donc نكتبتها بشوية عليا هنايا. هذا هي le point d'équivalence. Donc le volume d'équivalence هو هذا. C'était VE. وهذا هو G d'équivalence. شوفوها هنا أفضل. دونك لاحظ معايا شنو قال لنا بتي سي. هيا الجي هي هذه. دونك هذه لو بوين ديكيفالونس اي روبيري باغ هاد لو بوين هذا. دونك هذه هي في او. دونك يحاول يشرح لنا هنا كيفاش l'explication. Avant l'équivalence, la conductance est une fonction décroissante car lors de l'addition de la solution titrante, l'ion H3+ réagit avec l'ion H au moins. H3+ qu'on ajoute et réagit avec H au moins. Donc H3+ est disparaît, puis H au moins diminue. Le réactif limitant est l'ion H3+. Une partie d'ion H au moins est consommée et remplacée par l'ion Cl-. L'ion Cl- qui est H3+. Or, la conductivité ionique molaire, laquelle lambda, la conductivité ionique molaire des ions Cl- est plus petite que celle des ions H au moins. D'où la diminution de la conductivité. Donc, je sais pas la conductivité. Ou la quantité de raisonner la conductance, à l'équivalence, les deux ions H au moins et H3+ se consomment totalement. Après l'équivalence, la conductance est une fonction croissante. La réactif limitant est H au moins. Elle disparaît totalement H au moins. Les ions Cl- et H3+ augmentent, donc l'augmentation de la conductance. Donc, il y a l'explication. Donner l'allure de la densité de la solution S0. D'abord, la solution S0 اللي عنده 20%, يعني n'est pas pure. اللي منه وجدنا la solution S1 1 litre, خدينا منها 10 مليلتر ودرنا لها الدوزاج ووجدنا C1. هذا هو اللي غيرجع لها. Donc هنا la densité de S0 et D est égale à 1,22. Calculer la concentration de la solution S0. Déduire le pourcentage en masse d'hydroxyde de sodium dans S0. Donc pour calculer la concentration de la S0 كيفاش هاد la solution توجدنا S1. Donc là, à partir de là, on prépare 1 litre d'une solution dont la concentration C1 est 100 fois plus faible que celle de S0. Donc la solution la concentration C1 est plus faible 100 fois que la concentration C0 de S0. Donc C1
يعني C0 إيكال 100 ملتبلي باغ C1 باش نرجعو C1 اللي درنا قبيله. دونك هيا يديرها لينا هنا K إيكال C0 سيغ C1 عاودها. دونك C0 هي K فوا C1 و K هي 100. دونك لا كونسونطراسيون سيتي 6 مول لتر موان 1. التركيز هو 6 مول اللتر. دونك نشوفو السؤال الآخر. هنا قال لنا ديدوير لو بورسونتاج ماسيك ديدروكسيد دو الصوديوم. حنا راه عارفينو 20%، بغينا نتأكدو منو واش 20% بصح ولا لا. اي كومباري افيك لانديكاسيون دو ليتيكيت. غنشوفو هاد الفكرة هادي. دونك عندنا لا كونسونطراسيون C0 كيفاش وجدنا حنا هاداك لا سوليسيون S0 اللي شريناه، كيفاش وجداتو الشركة. شدات واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال NaOH سوليد ودوباتو فواحد لو فوليم في. et n est égal la masse divisée par la masse molaire de la quantité de matière et نقدو نعوضوها بلا masse على la masse molaire. غيبقى لينا la concentration de la solution mère égale à m divisé par v في la masse molaire. وهذيك la densité de la solution n'est pas pure. Donc la solution d'hydroxyde de sodium a un pourcentage اللي هي P 20%، هي اللي بغينا نتأكدو منها. c'est-à-dire n'est pas pur. On a 20% بحال نديرو ما عارفيناش un certain pourcentage. Donc يعني la masse هي 20% في la masse solution. La masse de la base هي 20% من كتلة المحلول، لا تشكل كتلة المحلول كلها. وبصفة عامة هاد 20% إيكال P في واحد النسبة. هاد 20 هي P، هي P في البورسونتاج في la masse de la solution. On va remplacer 20 par P par le pourcentage ونقلبوا على P ونقارنوها واش هي 20 ولا لا. دونك لا دونسيتي دي هي غود سوليسيون على غود لو. دونك نقدر نستنتج غود سوليسيون هي دي فوا غود لو. هاهي في. دونك ام سوليسيون هي غود سوليسيون فوا في. دونك نقدر نشد هاد غود سوليسيون نعوضها هنا. يعطينا ام سوليسيون هي في ملتبلي بار غود سوليسيون هي دي فوا غود لو. وهاد ام سوليسيون نعوضها هنا. On va remplacer M solution ici. هاد P pourcentage غترجع لنا P على 100 في M solution. M solution est remplacé par هاد la relation. هيا. ودابا هاد M غنعوضها هنا. Donc C0 هي V في M. هي V في M. و petite m est remplacé par P fois D fois rho de l'eau fois V. هيا P fois D fois rho de l'eau fois V divisé par 100. اختزلت V مع V وعاد نستنتجو بي. يعني هادي غطلع هنا ونستنتجو بي. هي طلعات هادي هنا و بي هي هادي كلها ديفيزي باغ هادي. هيا ونعوضو. دابا عندنا 100 لا ماس مولير. نمشيو نشوفو واش عطاها لينا. لا ماس مولير هي 40 غرام مول موان 1 و لا دونسيتي هي 1,22. حنا عارفين غودلو ديال الماء est égal à la masse divisé par le volume. ولا خدينا 1 لتر ديال الماء 1 لتر دو لو elle pèse 1 كيلوغرام يزن كيلوغرام. دونك الكتلة إلا درنا 1 كيلوغرام راه هي 1 لتر، ولكن حنا غودلو ما كنخدموش بالغرام باغ لتر، غادي نحولو بالكيلوغرام بار لتر. غادي نحولو هادي لغرام غتولي لنا 1000 10 أس 3 غرام لتر موان 1. وعلاش خديت الغرام لتر موان 1؟ 40 غرام مول موان 1. عفوا 40 غرام مول موان 1. دونك خص يكون عندي لا ماس بالغرام باش تختزل الغرام مع الغرام وتعطينا. دونك انا نقلت هذيك العلاقه اللي عندنا. 100 هي بي ايكال هاد 100 هي لا ماس مولير هي 40 دونك 40 شنو هي الوحده ديالها؟ غرام مول مضروبه في لا كونسونطراسيون اللي عندنا. لا كونسونطراسيون اللي عندنا هي وجدنا هي 6 مول لتر موان 1. لا دونسيتي هي 1,22 جو بونس تنتأكدو منها. سون يونيتي هي 1.22 ما عندهاش وحدة. مزيان. وبقات لينا غودلو اللي لقيناها
هذيك دي لقيناها غودلون هي 10 أس 3 10 على بيسونس 3 غرام لتر موان زه. ايوا دابا علاش درنا هاد الليتر موان زه غتمشي مع هاد الليتر موان زه، هاد المول غيمشي مع هاد المول موان زه، وهاد الغرام غتمشي مع هاد الغرام، وغادي تبقى لنا لو بورسونتاج سون اونيتي، ومن بعد غادي نحسبوها غنلقاوها 19.97% اللي هي تقريبا 20%، لا ميم فالور انديكي سور ليتيكيت. هنا نتمنى نكون فتكم، والى اللقاء وشكرا.